Hey everyone, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. My name is Shahrul and we are from Recommend.my, your number one home service platform in Malaysia. So hari ini kita akan jalan-jalan di Bazaar Ramadan TTDI and we're going to ask some Hari Raya related questions. Senang saja soalan dia and you will get the chance to get RM50 off your first order of our service. So, apa tunggu lagi? Let's go! Alright, selamat petang. Kita ada pakcik nama apa? Sani, Pakcik Sani. Pakcik Sani yang ada gerai, ada nama gerai tak pakcik? Nama gerai ni gerai di Sani Catering. Sani Catering. So baju raya pakcik tahun ni colour apa? Baju kaya memang saya memang minat colour biru. Warna biru jugalah. Sama lah, sama. Apa saya memang daripada orang Johor, mana baju Melayu cekik musang lah. Cekik musang ataupun teluk belanga tu itulah yang baju Melayu itu. Tapi cuma satu pasang je lah. Tak apa kita tahun ni kan kita jangan membazir sangat. Kan walaupun KWSP dapat 10,000 kena berjaga-jaga dengan simpanan kita tu. Betul. Harap rezeki akan melimpah-limpah lah 11 ni. Alright. InsyaAllah. Okay. Pakcik ada tak buat apa-apa plan untuk home improvement rumah ke, bersihkan rumah ke untuk raya ni? Ada buat apa-apa macam tu tak? Rasanya memang tiap-tiap tahun lah kalau kita ambil hari raya kita mestinya nak kena siapkan dengan langsir baru. Kalau perabot tu dah tukar yang mana tak elok kita boleh tukar. Tapi tahun ni insyaAllah yang saya buat ni cuma langsir lah. Yang lain semua masih boleh pakai, kita pakai lagi. Okey, macam ni pakcik, kita dari Recommend.my, kita home service platform, kita nak bagi RM50 off first order. Pakcik ada dekat sini lah. Semua boleh buat langsir ke, nak buat renovation ke, cuci rumah ke, cuci semua ada dekat sini pakcik. Okey. Alright, terima kasih pakcik. Selamat Raya. Selamat Raya juga lah kepada semua yang dapat ni selamat raya, maaf zahir batin, moga ceria raya tahun ni sebab kita dah boleh beraya. Dan sebelum ni kita dah 2 tahun memang terkurung aja lah kan. Itulah yang kita harapkan untuk seterusnya. Alright, Azrul dengan Wan. Okey, kita Azrul dengan Wan. So nak tanya soalan lah. Okey, kan raya ada banyak makanan yang hebat-hebat, best kan. Apakah makanan yang you paling suka masa hari raya? Hari raya lemang lah. Lemang paling best. Lemang dengan rendang. Lemang dengan rendang. Kalau saya sama lemang dengan rendang. Nice. Alright, lemang dengan rendang buat sendiri ke atau beli? Kalau macam tahun ni mungkin buat sendiri. Buat sendiri Dekat mana? Kat kampung lah. Boleh ikut tak? Boleh. Boleh. Okey, nama abang apa? Saya Raja Zakaria bin Raja Hamid. Okey. Dia nak panggil nama pendek King. Okey, kita ada abang King dekat sini. Ada pernah berlakon dekat KL Gangster ke? Oh, memang ada. Memang ada Kita yang selalu berlakon sama Tomoy. Ni abang King dekat KL Gangster ni. Okey. Alright, so soalan kita senang saja. Benda yang abang paling suka tentang hari raya? Memory lah ke apa yang telah abang lalui semua? Apa yang abang paling suka tentang hari raya? Balik kampung Jumpa family. Itulah memang. Itu memang saju 2 tahun yang tak balik. Sebab kampung tu jauh. Dah kampung abang kat mana? Kelantan. Kelantan jauh. Ada tak buat apa-apa renovation ke, ubah suai dekat rumah ke apa untuk raya tahun ni? Ada tak? Tahun ni memang banyak buat renovation lah. Sebab kita rindu dengan raya kan. Dah 2 tahun tak raya kan. Betul. Jadi kita nak welcome kepada saudara mara lah untuk datang ke rumah. Alright, so we have here Akira, is it? Akila and Tanusha. Are you all best friends? Okay, yes. Lucky, have to admit here we are best friends. Okay. Colleague lah. Okay, colleague/best friends. Okay, so for Hari Raya, right, we want to ask you, what do you like most? Apa yang you paling suka tentang Hari Raya? It's definitely going back to see my whole family because we don't get to see each other often. So, yeah, mainly because of my family. Okay. Getting all the kuih raya. Okay, of course. How about you? Mine definitely the food. I think Hari Raya the food is always special. The rendang, the ketupat and all the kuih raya. So I'm looking forward for that every year. Alright, so are you going to visit your best friend's house for Hari Raya? She's going back her kampung because after 2 years Raya. So yeah, maybe after that. Okay, so have you done any recent renovation in your house? Ubah suai ke, like cleaning your house sempena Hari Raya? Ada buat tak? Just
changing the curtains, I guess, not much. Okay. Any wish you want to give to anyone? Selamat Hari Raya, anything? Just Selamat Hari Raya to everyone and have a safe trip home. Yeah, same. Selamat Hari Raya and have a safe trip home. Okay, so we have you, sir. What's your name? Josh here, Josh. Josh, we have? I'm Priyanka. Priyanka. And I'm Shobha. So, but that's your sister, is it? Or your sister? Awesome. Okay, so we just want to ask some Hari Raya questions. What do you love most about Hari Raya? Love Hari Raya. Raya lah, ampau lah. You got go visit your friends and all, or not, for Hari Raya and all? Visit your friends' houses? No, don't have. Don't have, but if you want to visit your house for this Raya, can or not? Not available lah. Not. Okay. Because I got a very less Malay friend. Oh, but I can be your friend, sir. Your first Malay friend. Will that be okay? Alright, cool. Fist bump. Nice. Awesome. Okay, so what is you love most about Hari Raya? I love all the food. You love the food lah. Yes. Of course, the food is the best. And I love the Balik Kampung song by Sudirman. Oh, like what example of the Sudirman song? You got Balik Kampung. Oh, Balik Kampung. Alright, awesome. Thank you so much. You guys were so really awesome. Alright, itu dia. That is all. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang celebrating, to your family, to your friends. Selamat Hari Raya. So we have gone around Bazaar Ramadan TTDI. We have asked them some Hari Raya questions and we given away 50 ringgit off their first order. So you guys can also enjoy our vouchers and our voucher code. Just head to our website www.recommend.my and also head to the link in our bio. Everything is just right there. We have all kind of home services, highly rated professionals ready to assist you. So what are you waiting for? Let's go!